तर्क सिद्धांत 7 बोधे अष्टम एट देखो तर्क सिद्धांत 8 आम 7 पढ़ा 8 है कौन देती ना सामांतरिक चित्र बाहु मान सहित संपर्क पढ़ा है सामांतरिक चित्र बाहु मान संपर्क संपर्क है आम कौन कह ये कौन हो संपर्क है कौन है ना ये विपरीत बाहु मान सब सामान हाँ आम सामांतरिक कौन है विपरीत बाहु मान सब कौन हो ना सामान है ए बी सी डी एक सामांतरिक चित्र कहीं सामांतरिक चित्र ना आम दे कौन ए बी सी डी सामांतरिक चित्र ए बी सी डी हूँ कौन ना सामांतरिक चित्र आम तर्क सिद्धांत कौन पढ़ा विपरीत बाहु मान संपर्क अर्थात आम कौन पढ़ा ना आम प्रमाण करवा जे सीडी एबी सहित सामान एवं एडी बीसी सहित सामान आम कौन प्रमाण करवा ना सीडी सामान एबी है सीडी सीडी सामान एबी आ कौन एडी सामान कौन बीसी हाँ यहाँ प्रमाण करवा प्रमाण करा कौन करा पे कहल केमती कौन प्रमाण करा कह आम कौन करा कर्ण अंकन करा किए बीडी है कर्ण हूँ बीडी तुम है कर्ण बीडी कर्ण कहीं अंकन करा कहल आम पढ़े जेकोसी चतुर्भुज को आम कौन दुईटी चारोटी त्रिभुज परिणत करी कर्ण दुईटा अंकन कले दुईटा कर्ण परस्पर छेद करेंगे चारिटा त्रिभुज हम जब गोटे कर्ण अंकन करा जेकोसी चतुर्भुज दुईटा त्रिभुज परिणत हम है आ सामांतरिक चित्र कौन हुए पे ना दीटा एक त्रिभुज जब आम गोटे कर्ण को लिखा मैंने ये बीडी करे ये दीटा एक त्रिभुज कौन है परस्पर सर्वसम परस्पर सर्वसम अर्थात बाहु कोण समस्ते सामान हे जिन बही लिखाई आम प्रमाण के प्रमाण तो केमती करा प्रथम सामाजिक चित्र बाहु मान संपर्क जाना पूर्व अन्य कौन कौन प्रॉपर्टी अच्छी कौन विशेषता अच्छी आम पढ़े कौन विपरीत कौन परस्पर सामान नुह कि पढ़े विपरीत कौन परस्पर सामान यहाँ पढ़े गला आ कौन पढ़े विपरीत भाव समांतर विपरीत भाव समांतर अर्थात आम लिखिपर ए डी समांतर सी डी आउला ए बी समांतर कौन ए डी समांतर बीसी ए समांतर कौन बीसी ए डी समांतर बीसी आ ए बी समांतर कौन ना सी डी कौन सी डी है ना बुझिपाल सी डी समांतर ए बी ए डी समांतर बीसी यहाँ जान विपरीत परस्पर सामान एवं समांतर एवं विपरीत कोण सामान यहाँ मुख्यतः आ गोटे अच्छी कौन ना कर्णद्वय परस्पर समद्विखंड कर नुह कि तू देखिए कर्णद्वय कथा कहवा ना क्या गोटे कर्ण नहीं चिंता कर आम प्रमाण कर अच्छी कौन ना आमर विपरीत बाहु समांतर कि ना विपरीत बाहु सामान ना ना दुटा जिन है विपरीत बाहु सामान प्रथम प्रमाण कर विपरीत बाहु परस्पर सामान ये गोटे प्रमाणित करार अच्छे आमको है आम विपरीत भाव हाँ विपरीत दौर्घ्य सामान एगुड़ा आम प्रमाणित करवा कौन करा प्रथम बीडी कर्ण अंकन करते बीडी कर्ण जेन आम अंकन करदे दुटा सर्वसम त्रिभुज होगा आम ये सर्वसम प्रमाणित कला सर्वसम कहवा आम पढ़ी सार कही बही लिखी आम प्रमाण करा कौन जदि आम कौन प्रकार सर्वसम त्रिभुज दुटा प्रमाणित कर निश्चित रूप कौन बाहु मैंने भी सामान हो नुह कि आम केतटा त्रिभुज पाइले दीटा पाइले कौन पाइले ना ए कौन पाइले ना तुम तुम बही जहाँ देखिए से हिसाब से बहुत लिखुची कहीं तुम बही सब अलग अलग दे ए बी डी आ सी डी बी ए ए बी डी त्रिभुज आउ ना सी बी डी त्रिभुज दीटा त्रिभुज देख ओ सी बी डी त्रिभुज नुह ए बी
बी सी बी डी है दीटा त्रिभुज नुह कि अच्छा ये दीटा त्रिभुज कौन कौन सामंजस्य रहा कौन सामंजस्य रहा प्रथम देखा बोले कौन देखा प्रथम कथा हूँ ए कौन सी कौन समान कहीं विपरीत कौन समान आम लिखिपर ए कौन समान कौन ना सी कौन कहीं ना सामांतरिक चित्रर विपरीत भाव समान ना विपरीत कोण विपरीत कोण द्वय समान ना এটা ଆମର ଦତ୍ତ ସବୁବେଳେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ବିଶେଷତା ଭିତରେ ହେଲା ଏ ସମାନ ସି ହେଇଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ସମାନ ହେଇପାରିବ ପିଲେ କହିଲ ସେ ତମ ଦେଇଛି ଏ ଡି ବି କୋଣ ଏବଂ ସି ବି ଡି କୋଣ ये समान बोली कहीं हम से तुम देला तुम से कहीदेला ए डी ए डी बी कोण समान सी बी डी कोण सी बी डी कोण अरे कहीं समान मोटे खाली कह समान आम बोली जानचे समान कहीं हम हाँ एकांतर कोण समान एकांतर कहीं ना देख एकांतर ये ना सीडी देख सीडी समांतर कौन ए बी सीडी समांतर ए बी आउ बीडी हूँ कौन बीडी कौन छेदक बीडी हूँ कौन ना छेदक है अतएव छेदकर विपरीत पार्श्वस्थ कौन दिटा कौन हो एकांतर छेदक है बीडी एटी ए कोण एटी ए कोण ए दुटा कोण कौन हे परस्पर समान हे ना हाँ जेहेतु छेदक आम जब गोटे समांतर सरलरेखा दुटा अंकन कले छेदक जब आंकिले है छेदक जब आंकिले ए कोण एवं ए कोण कौन एकांतर कोण देख ए कोण एकांतर कोण हे मनकर आम देली एक दुई तीन चार तुम 5 6 7 8 आम कहीपर दुई कोण कोण दुई समान दो कोण के 8 दुई कोण 8 कोण कहीं हम ना लक्ष्य कौन छेदक रेखार विपरीत पार्श्वर अच्छी छेदक एवं समांतर रेखार दुई समांतर रेखार ऊपर पटे अच्छी गोटे पार्श्वर अच्छी ये ऊपर पार्श्वर अच्छी ये भी तार तल पार्श्वर अच्छी मझे ना ये ना अच्छे कि दुई सरलरेखार मध्य अच्छी कि ना दुई सरलरेखार समांतर सरलरेखार बही देश अच्छी कौन बही बाहर पटे अच्छी नुह कि बाहर पटे दुईटा बाहर पटे अच्छी एवं छेदक रेखार कौन विपरीत पार्श्वर अच्छी नहीं तेणु एम जो छेदक रेखार विपरीत पार्श्वर रही जो कौन एवं कौन ये जो बहिर्देश रहा ये भी बहिर्पटे रही एकांतर है सेमती आम यटा को लिखिपर किए किए ना तुम एक हूँ क्या सागर 7 संगे सामान हम एक क्या संगे सामान हम 7 संगे सामान हम ये भी एकांतर ये भी एकांतर सेमती आम कर 4 क्या संगे सामान हम पे 4 6 संगे ये भीतर दुई समांतर सरलरेखा मध्य अच्छी कौन मध्य अच्छी 4 हम 6 एकांतर 3 हम 5 एकांतर है एकांतर कोणर संज्ञा कौन गोटे छेदक रेखार विपरीत पार्श्व रहे आ ये जो ऊपर पार्श्व है ये भी तार ऊपर पार्श्व उल्टे ऊपर पार्श्व ना जो 4 6 कहीं ये अंतर्देश है ये भी समांतर सरलरेखार अंतर्देश है कि विपरीत पार्श्व छेदक रेखार विपरीत पार्श्व दुई है अनुरूप कौन क्या कहवा 3 आउ 3 6 तो अनुरूप हबनी रे 2 6 हम ना ए हाँ केते हम हाँ 3 7 हम कहीं ना अनुरूप कौन कौन ना छेदक रेखार गोटे सामान पार्श्व रही छेदक रेखार सामान पार्श्व मतलब ये यदि बाम पटे सी भी बाम पटे ये डाण पड़े से डाण पटे आ दुई कौन हम देख गोटे बहिर्देश रही गोटे कौन हम अंतर्देश रईटा जाक बहिर्देश हे ना दुटा बहिर्देश बुझे कौन 3 हम किए 7 हम ये अंतर्देश रहा दुई समांतर सरल अंतर्देश 7 हम बहिर्देश रहा नुह कि आम एक क्या हम ना
5 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବ 4 का ସମାନ ହବ ନା 8 ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହେଁ ତାକୁ କଣ ଯଦି ଯଦି ଛେଦକ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଅନୁରୂପ କଣ କୁହାଯିବ ଅନୁରୂପ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକାନ୍ତର ଇଏ ହେଲା ଏକାନ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତର ଏକ ମାନେ କଣ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଅନୁରୂପ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ତମର ହେଲା 3 କି କିଏ 3 କିଏ ଆସିବ 7 3 ସମାନେ 7 ତାହେଲେ ଆକୁ କୁହାଯିବ ଅନୁରୂପ କଣ କୁହାଯିବ ଅନୁରୂପ ଅନୁରୂପ କାହିଁକି ନା ସମାନ ତମ ଛେଦକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଛେଦକ ରେଖା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ନା ଏ ଡି ବି ସମାନ ସି ଡି ବି ସି ବି ଡି କଣ ଏଟା ଏକାନ୍ତର କୋଣ କଣ ଏଟା ଏକାନ୍ତର ବୁଝିପାରିଲନି ଆସିବ ଗଲା ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମତା ପାଇଁ କଣ ଅତିକ୍ରମରେ 3ଟା କଣ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏ 2ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ କଣ ହେଇପାରିବ କହିଲ ଏ ଏ ଆମେ ବା ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି ବିପରୀତ ହବ ସମାନ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ପଢିଛେ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଯେ ବିପରୀତ ଭାବ ମାନେ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଭାବ ମାନେ ସମାନ ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେ এবି ସମାନ ସିଡି ଲେଖିପାରିବାନି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା এবି ସମାନ ସିଡି ତାହେଲେ କଣଟା କରୁଛ କଣ ରହିଗଲା ଆମେ এবି ସମାନ ସିଡି ଲେଖିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଡି ସମାନ ସିବି ବି ଲେଖିପାରିବାନି କାହିଁକି ସିବି ସେ ବିପରୀତ ଭାବ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କେବେ ଲେଖିପାରିବାନି ଏଡି ସମାନ ବିସି ଲେଖିପାରିବାନି କି ସିଡି ସମାନ এবି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ ସେଇଗୁଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସେଟା ପ୍ରମାଣ ସାମାନ୍ୟରେ କେମିତି ରହିବ ଏଠି କଣ ଅଛି ବିଡି ହଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଲେଖିପାରିବା ତମେ କଣ ନା ବିଡି କଣ ନା ସାଧାରଣ ଭାବ କାହିଁକି ଦେଖୁନ ଆମର ବିଡି ହେଲା ଏ ବି ଡି ବି ଡି ଦିଟା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡି ଅଛି ନୁହଁ କି ବିଡି ପିଆ ବିଡି ନୁହଁ ହେଲା ଏଠି ବିଡି ଅଛି ଏଠି ବି ବିଡି ଅଛି ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ନା ଅତିକ୍ରମ 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ ହେଇଗଲା ଅତः ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ ନା ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ କଣ ତମର ହେଲା ସି ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସି ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ କୋଉଥିରେ କୋଉ ସମାନତା ସର୍ତ୍ତ କୋ ବା ତମର ବହିରେ କୋ ଦେଇଛି କୋ ବା ଦେଇଛି ନାଇଁ କି କୋବାକ କରିବା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସେଟା କୋବାକଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲା କୋକୋବା ନୁହଁ ଆରେ କିଛି ଜିନିଷ ତମ ବହିରେ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ସମ୍ SOM ଏମିତି ଭାବର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏସ୍ ହେଲା ଦେଇଛି ଏ ସବୁ ଦେଇଛି ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ଏଗୁଡା କଣ କହିଛି ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ନାଁ ଦେଇପାରିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ତମେ ଗୁଗୁଲ କଲେ ବି ପାଇପାରିବ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଷଡଭୁଜ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଯାହାକି ଆମେ କଣ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ନାଁର ପ୍ରଥମ ନାଁର ଶୀର୍ଷର ଶୀର୍ଷର ନାଁ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆଲଫାବେଟ ହବ ବଡ ଅକ୍ଷର ହବ ହେଲା ତମେ ଯଦି ଗୁଗୁଲ ବି କରିବ ପାଇବ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୁଲ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେମିତି ମନେକର ଆମେ ଲିଟର ମିଟର କିଲୋମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପୁଛେ କାହିଁକି ମେଟ୍ରିକ ମାପଟା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମର ମାଣ ସେର ଆଉ କରୁଛେ ଲେଖୁଛେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ନୁହଁ ଏଟା ରିଜନାଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଯୋଡା ଗଣ୍ଡା କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆମେ କରିବା ଆମର ବହିଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ପଢୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଥିଓରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଲା ଶୁଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମ ଗୁଗୁଲ ବି କରିଲେ ପାଇଯିବ ତମ ବହିରେ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖାଯାଏନି ଭୁଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏ ବି ସି ଡି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ଅର୍ଡରରେ ହବ କ୍ରମରେ ହବ ସିଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ କ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟାର ଦିଗରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର ବଡ ଅକ୍ଷର ହବ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବଡ ଅକ୍ଷର ହେବେ ଦୁଇରେ କଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଓକେ ଅର ଅର୍ଡର ଏ ବି ସି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ସି ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ବି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବାନି ଆମର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଏ ବି ସି ଡି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇରେ କଣ କରିପାରିବା
ନା ଆମେ ବାହୁକୁ ଦେଇପାରିବା ଛୋଟ ଅକ୍ଷର କୌଣସି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ବାହୁକୁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ନାଁ ଦେଇପାରିବା କେମିତି ଦେଇପାରିବା ଦେଖ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବାହୁ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବାହୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ତା ଶୀର୍ଷର ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଶୀର୍ଷ ଯଦି ବଡ ଅକ୍ଷର ହେଇଥିବ ତାର ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ମନେକର ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିଡି ଆମେ ଏବିସିଡି ର ଏ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ କିଏ ଏବିସି ବିସି କି ଆମେ ବିସି ଲେଖିପାରିବା ନା ତ ଛୋଟ ଏ ଲେଖିପାରିବା ବୁଝ ନା ଏମିତି କରିପାରିବା ହଁ ସେମିତି ତାକୁ ଛୋଟ ବି ଲେଖିପାରିବା ତାକୁ ଛୋଟ ସି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ଏମିତି କରିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା ତମ ବହିରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଇଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଠିକ ଦେଇନି ହେଲା ଓଲଟା କରିଦେଇଛି ହେଲା ବାସ ତାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା କାହିଁକି ଦେଇଛି ନା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯଦି ଏବିସିଡି ହଉଛି ଇଏ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ବିଡି ନିଶ୍ଚିତ ଏବିସିଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଡି କର୍ଣ୍ଣ ହବ ବା ଏସି କର୍ଣ୍ଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ୟା ପରେ ତମର ପଢିବା ସେ ଜାଗାରେ ତମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ଏମିତି ଦେଇଛି ଏ ଦିଟା କୋଣ ସମାନ କୋଉଟା ଏକୋଣ ଆଉ ସରି ଏମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଏକୋଣ ସମାନ କରିଦେଇଛି ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଠିର ପଢେଇଲା ବେଳେ ବାହାରିଲା ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ଆସିବ ଦେଖୁନ ତମେ ଏକୋଣ ସମାନ ଦେଇଛି ଏକୋଣ କେମିତି ସମାନ ହବ ଇଏ କଣ ତୁମର ଅନୁରୂପ କୋଣ କି ଏବେ ଅନୁରୂପ କୋଣ ନୁହଁ ନା ଅଛି ତମର ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡରେ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ କାଲି ବୋଧେ ପଢେଇଥିଲି ବୋଧେ ହେଲା ବୋଧେ 8 ନା 9 ରେ ଅଛି ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 8 ନା 9 ରେ ହେଲା ଦେଖିବ ଏକୋଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଲଫା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ବି ଆଲଫା ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ହବ ହଁ ବୁଝିଗଲ ତ ଆସିବ ଅତএବ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ସି ବି ଡି କୋଉ ନିୟମରେ ନା କୋ ବା କୋ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି କୋ ବା ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ଲେଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହେଲା କୋ ବା କୋ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆସିବ ଅତଏବ ଆମେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅତଏବ ଯଦି ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସିଡି এবি ସାଙ୍ଗ ସମାନ ହବ ଏବଂ ଏଡି ବିସି ସାଙ୍ଗ ସମାନ ହେଇଯିବ ନା ଅତଏବ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସିଡି ସମାନ କେ এবি ଓ ଏଡି ସମାନ କଣ ନା ବିସି କାହିଁକି ନା ଲେଖିବା କଣ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ହେଲା ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟର ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବାହୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ନା ପରସ୍ପର ସମାନ ହବ ନା ପରସ୍ପର ସମାନ ହବ ନା ନାଇଁ ଆସିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ନିଅ ତମ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପଢେଇବା ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଏ ବି ଡି ସମାନ ସର୍ବସମ ସିବିଡି ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ ଏଇ ତମ ଦେଇଛି ଏ ସେ କହୁଛି ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ତମର ସି ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସି ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସି ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ହବ କୁହ ଏ ବି ଡି ହେଲା ସି ବି ଡି ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଏ ବି ଡି ସି ବି ଡି ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଏ ବି ଡି ସି ବି ଡି ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାଇଁ କହୁନ ଦେଖ କିଛି ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆସିଲା ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ୱେ ଅଛି ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଏ ତାର ବିପରୀତ ସି ତେଣୁ ଏଠୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ବି ଡି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସି ବି ଡି କଣ କରିବା ସରି ଏ ବି ଡି କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ ସି ଡି ଡି କରିବା ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଦେଖ ଏ କୋଣ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ସି କୋଣ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଆମେ ପ୍ରୁଫ କଲେ କଣ ନା ତମ ଡି କୋଣ ବି କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଡି ସମାନ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବି କୋଣ ସମାନ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହେଇଯିବ ଏଇ କୋଣଟା ଡି କୋଣଟା ଦେଖିବାନି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ
ହେଲା ଏଇଟା କଣ ନା ଏ ଡି ବି କଣ ଲେଖିବା ଏ ଡି বি কোণ সমান কଣ হবো না সি বি ডি কোণ সি বি ডি কোণ না হ্যাঁ তাପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆମର ଦେଖ ପିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ତମର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ସିବିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେନି ମତେ କାହିଁକି ଭୁଲ ଭୁଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲି ଦେଖିବା କ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର କଣ କ୍ରମ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା ଦେଖ ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସି କୋଣ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଆରମ୍ଭ ଇଏ ସି ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ବି ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଇଏ ବି ରହିଲା ଏପଟେ ଇଏ ରହିଲା କଣ ନା ଇଏ ବି ବି ରେ ରହିଲା ସି ବି ଡି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କଣ ଇଏ ନାଇଁ ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କି ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମର ए बी डी सागर किए सी डी बी समान सी डी बी समान तेणु जो आम बी कोण कथा कहे बीटा कथा कहे ए कोणटा कथा कहे ऑब्वियसली आम कौन करिया ना ये त्रिभुज कौन लिखा सी डी बी लिखा अर्थात कौन लिखा बी कौन ये कौन ये डी रही कौन हो कथा बुझे ना जो कोण समान जो कोण जहाँ समान से कोण से रही ए कोण सागे सी समान अतएव ए रे आरंभ होला ये भी सी रे आरंभ ठीक अछि ए जगह भूल है तो भूल कोडी छि ना बी कोण देखो बी कोणा ए बी डी कोण ए कोणटा होला हैं या सर के पक्ष समान होता ए कोणटा समान होता नो कि ये हला कोन एकांतर कोण नो आमे ये भी आमे बीडी जदि हो जे चेता हबो ताले ए कोणटा कोन ए कोण संग समान हो ना कि हैं मो ताको छकी चिन्ह मार देछि कारण आम जो बी कौन कथा लिखे बी बी शब्द लिखा तो डी एठी क्या द्वितीय त्रिभुज कौन आने डी क्या बुझे ना हाँ मैंने ये लिखा कथा सी डी कौन लिखा कथा सी डी बी कौन सी डी बी हम ये बी रही बी रे कौन ना ए कोणटा रहा ए कोणटा ये कौन आसो ये कौन डी रहा ये छक छक रहा छक छक बुझेल ना बुझिपारे हाँ कनसेप्ट बुझ तो जो कोण जहाँ संगे समान से कोण से क्रम आसो ये भूल नुह एमि देखले भूल नुह लोक दे दौर आम पढ़ते कि मुझे जिनसा करी गोटे क्रम रहा दरकार है से क्रम हिसाब से या संगे ये सामान है ये आगे लिखिले ए कोणटा लिखा मझे ए कोणटा लिखा त्रिभुज त्रिभुज ना देला त्रिभुज ना देला बेले ए कोणटा लिखा से आर त्रिभुज ए कोणटा लिखे कारण ए दीटा सामान परस्पर एकांतर कोण है जदि ए कोण लिखुचे आम ए कोण को लिखा है बुझल से जो कही ठीक ना 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 आम लेखन प्रणाली हिसाब से ठीक नुह त्रिभुज सर्वसमय हो पार आम राम को तो रमा डाकी पार ना आकार हो एपटे जाऊनी है हाँ तेणु असुविधा हो आकार को आनी र आकार को लेकिन राम र आकार को लेकिन मो आकार देदेवा ना कौन आम कह आकार तो एपटे गले ना अक्षर तो बाकी सब सामान अच्छे नुह तू ना परिवर्तन हो जाऊनी रमा राम अलग हो जाए से जिन तो भूल है एति आ भूल ना है आसो हाँ तुम ये क्वेश्चन मार्क पर्यटन आरटा कर